জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরও একটি নতুন দিনের নতুন তিথির বিশেষ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক মূলক পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আজ বৃহস্পতিবার, বিষ্ণু পত্নী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবীর আরাধনার্থ এক বিশেষ দিন এই বৃহস্পতিবার। বন্ধুরা, আপনার জীবনে যদি অশান্তি, দুর্ভিক্ষ এবং সাংসারিক জ্বালা, যে পীড়ন, সেটা যদি না ছেড়ে যায়, যদি একটুকু শান্তির খোঁজে আপনারা বর্তমান রয়েছেন, তাহলে বলবো আজকের এই প্রভাতে, আজকের এই পর্বে উল্লিখিত এই মন্ত্রটি মাত্র 108 বার একটুকু সময় বার করে জপ করুন এক মনে, পরিষ্কার চিত্তে। দেখবেন অলৌকিক পরিবর্তন একান্তই ঘটবে। সাংসারিক জ্বালা থেকে শুরু করে নানান রকম অশান্তি, দুর্দশা, দুর্ভোগ সহ নানান সমস্যা, আর্থিক জ্বালা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। সংসারে ফিরবে আসল স্থিতি এবং জীবনে পুণ্যেহ মানের আপনারা কিন্তু সৌহার্দ্য এবং সমৃদ্ধি লক্ষ্মী দেবীর কৃপায় আপনারা পেতে পারবেন তথা প্রাপ্তি করতে পারবেন। এতটাই পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী আজকের এই বিশেষ লক্ষ্মী দেবীর মন্ত্রটি। তো বন্ধুরা, এই মন্ত্র জপের বিশেষ কিছু প্রধান নিয়ম রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে, প্রথমত, যে বৃহস্পতিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে পূর্ব প্রান্তে মুখ করে বসবেন, অর্থাৎ স্নান সেরে পরনে হলুদ রঙের বস্ত্র ধারণ করে পূর্ব প্রান্তে মুখ করে বসে এক মনে আপনারা এই মন্ত্রটি জপ তথা আরাধনা করবেন। জীবনে যত বড়ই সমস্যা আসুক না কেন, আপনারা মনে মনে বিশ্বাস করবেন এবং বিশ্বাস রাখবেন যে ধীরে ধীরে আপনাদের জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে এবং আপনারা কিন্তু জীবনে গতি ফিরে পাচ্ছেন। এমনটা মনে মনে আপনারা কিন্তু ভাববেন তথা মনন করবেন। দেখবেন 24 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ পজিটিভ একটা ফল আপনারা কিন্তু জীবনে অনুভব করতে পারবেন। তো চলুন এবারে শ্রীহরির নাম নিয়ে এই বিশেষ চমৎকারবান মন্ত্রটি জপ তথা আরাধনা করা শুরু করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। ওম নমস্তে হস্তু মহামায়ে
श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ
नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते
महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते।